सा खमागणी। मैं जोधपुर छोरा आज जा रहा हूँ डीमा। पहले आया गुजरात, राजस्थान से गुजरात, अब गुजरात से डीमा। तो कुछ सफ़र कैसा रहता है आपको हम बताएंगे ब्लॉग में। हम गाड़ी लेके डीमा जा रहे हैं तो आपको डीमा मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और ब्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि शादी में जा रहे हैं तो शादी में सब मौज मस्ती करेंगे हम। ओके। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत हुई हो। બીજું માસાજી કેવું લાગ્યું તમને પહેલો દાડો? ઇન્ટરવ્યુ આપો તમે. હા, ઇન્ટરવ્યુ આપવાનું તમારે. હા, બસ મજા છે એમ? બીજું બોલો. બસ બીજી સુખ શાંતિ છે. છોકરાની દીવા છે, લગ્ન છે, જોરદાર લગ્ન હાલે રહે. ભગવાન સોમો ઢેમન નાગ ને માકળ છે ને ગુગાજી બધા વધાર્યા છે અને જોરદાર હાલે છે મારે. आप क्या कहना चाहते हो? આવું ફાવે તમને? તમે બસ હવે આ ફોટો કેવો આવે છે હવે મોબાઈલમાં લ્યો. જોરદાર આવે ને, ફર્સ્ટ ક્લાસ. એમ ને? અરે તમારી વાત થાય. જુઓ આ મકા એકદમ ટકાટક. શું કરો? શું કરો? પણ હવાના મંડે પડ્યો તમે. તારો ब्याह पे हाँ और वन्य खाती हाँ राजपुर से जोधपुर से हाँ। मोन्टुसा हाँ बंदे अरे मासोई रे दीकरो मैंने बता दियो है भाई भाई और मैं સગલાને કરું રામ 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 ને